किसके लिए महफिल कौन इन सजे है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है। ओ हासिमी मक्की उल मदनी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। कार कार नबी একটু হাত তুলে দেখান। মাশাআল্লাহ। এই কায়নাত হাত না বান, এই কায়নাত আল্লাহ সাজিয়েছে আমাদের নবীর জন্য, ঠিক না বেঠিক? জান্নাতুল ফেরদাউস সাজিয়েছে আমার নবীর জন্য, ঠিক না বেঠিক? তাহলে আমাদের নবী যখন, তাহলে আমার সাথে আপনাদের পড়তে হবে। সকলে জবান খুলে বলুন, ও মেরা নবী মেরা নবী মেরা নবী হ্যায়। ও मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। किसके लिए महफिल कौन सजे है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है। ओ हासिमी मक्की उल मदनी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुज़म्मिल मुदस्सिर यासीन ताहा, এগুলো কার নাম? আমার রসুলকে আল্লাহ কত সুন্দর ভাষায় ডাকছে, তার নাম ধরে নে, হে মোহাম্মদ বলে ডাকে নে, তাকে মুজাম্মিল বলে ডাকছে। এই কম্বল মুড়ি দিয়ে যখন আমার রসুল শুয়ে আছেন, তো কম্বল ওড়ানেওয়ালা, কম্বল গায়ে রসুল শুয়ে আছে তাই ডাকছে কম্বল ওড়ানেওয়ালা। मुज़म्मिल मुदस्सिर यासीन ताहा, क्या क्या नए अलकब से मौला ने पुकारा। जिस जात का कुरान, जिस जात का कुरान में जिक्र जली है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाहुम्मा सल्ली